Alléluia. Mi donne do jiwe yewe mi ton. A halu gbenon gbedo to. Me si alo me te. Me na mi jijo ho. Bo mi so mo egbe. Mi donne do gba gba o. Ni jale o yo pe to alo mi ton me. O so fa praise TV konto le mi. Mi donne do mi. Jesu na mi jijo ho to azon mi ton le kan. Alors hogo se de ton et ton do minji to se me. Ou enyi hogo te. Hogo lo to idoro mo. Jesu dodo nyamana jomindo taedi otoshi ovi mo we Jesu do domina legowa Jesu do nyamana jomindo taedi toshi ovi nyana legowa mo we Jesu do emi ka pon hogbe ne mi na mo do hogbe vive eyin adogbo sin hogbe jiride sin hogbe gboro alodo akanji sin hogbe we won ganto Jesu et donna des villes ouais chobodoji aga to nukun yo me potome mina moro ouais choko gbero do wa azonda ho e jiko ye wezon o vieton vive vi de ton do kwa kan Jesu lo azon lo we Jesu lo wa bo ayiwa kere de jedo we yin dodo azon okusa titon he Jesu lo so yi gbe ton bo je eze o vi de ton lo po han mi na mi koku na nyanando mi ndo tinto gbedivie na dodo azon ene ugbe Jesu nganto mi ton tombo wa onungbo e wa azon lo na o pe he edo na basi na o pe aton lo bo klita na azon lo bo nungbo pagbe lo e sedeji ye hui bo ke do satinji bo edo de mi son de ho do satin tonji alors wechobo enando yi satin loji we do na David do mo mina legowa ṣùgbọ́n mi jà kọlẹ́wà gbé lọ ẹ máa ń dẹ̀ mọ́ lèyí tó mi mọ́ mi kó nùkún pòtò ehèlé lọ wẹ̀ èmi náà tó lẹ́kọ̀ọ́ àgbà tó ń máa lẹ́kọ̀ọ́ àtò yé dètò àgbàsá mi gbá lèyí tó yíyẹ òjì lèyí tó àgàyè ẹ máa lẹ́kọ̀ọ́ àtò àgbàsá mi ṣùgbọ́n ẹ náà tó gbẹ̀ yí dọ̀tọ̀ hàn ẹ náà tó gbìgbọ̀wé hàn gbìgbọ̀wé lọ yẹn wá ẹ náà nọ mí mẹ́ gbìgbọ̀wé náà nọ mí mẹ́ bọ́dá kplọ́n mi bọ̀ nugbòde ekpo lẹ́mẹ̀ náà ẹ tẹ́ òtù emi pon Jesu sin azon onususu we Jesu pon devile onususu we pon yi bo e wa do na yi do onususu pe po mi na pon yi ṣùgbọ́n ye ma ga han to divie emi pon owe awede ton lo le owe ti tan we som ton ta ton konu kwen na fo sian we owe awe to we la gbelu ko ton ta konu kwen lo emi ze afo ton kande siene po kande a opo e plai je titengbe po je betani po ya gato nukun ye tome ṣùgbọ́n àpẹ tí ó náà tó pla yìí lọ ẹ̀mí gòdò pẹ̀rẹ́ náà wé lọ mìíràn mọ̀ lọ́mọ́ ẹ dọ́hìá yìí lọ onísùsù tí ìbọn mìíràn kúnlọ̀ yìí ṣùgbọ́n gbígbọ́ yìí tọmọ ẹ̀gá hẹ̀ dín mìíràn ṣe apàjẹ́rẹ́ tó àyíhàn sí inú jíjí lẹ́gò àyíhàn sí inú mẹ́ inú etí tó àyíhàn mẹ́ dín fíyẹ lẹ́gò ẹ̀mí ṣe tẹlifóònù portable dóte mìíràn mọ̀ portable lẹ́ tí bọ̀ ẹ̀nà do giga tó hó mẹ́ portable ko jiga eton ko nu yodo nu yinu ma yon de mina tu mo gboro kun gbe me nu yinu de yodo jiga lo eno to portable le me de le timo do susu de le timo do pere Jesu mi to jijire gbeto do jiga de portable lo zondo wa me mina mo lo mo endo portable do jiga e do neme no yinu do eno do ojire eno do limit eno do ojire eno do podo bon nyi ndo mo ye yi nu de me kaka bo go portable go mi na mo ro mo nyi so yi defo de me e ma fo ga hen ba e wa podo ni e alors ai ha defo so atimbo yo vole ba do portable bo ino yi ne yi ro 4 mémoire ino yi de me bon nyi ndo mo giga lo te go portable ton te go 4 mémoire lo de so yi ndefo lo e na je 4 mémoire lo ji apaje mi to ni na ile gbigbo we lo sin oho etedo gbẹtọ do siga gbẹtọ lo limite gbigbo me bo nyi no edo ho nyi ekpun nu me kaka eno je file bo me lo na moro mo e ma nge ga hen ba ile Jesu do lo to we jo han to ta to foto nu kun lo me e be sa fo sian we do aido mi na moro mo e do mo onususu gbo po bo nyana plo mi ṣùgbọ́n mi ma ga hen ye po to din vie gba ṣùgbọ́n gbigbo we lo wa 4 mémoire lo gbigbo we lo wa e na plo mi nu epo le bo na so pla mi gbonu gbode epo le me ó dà ho
hold à donc 4 mémoires là ouais gbigbo mi di akpajere tego bon nye eze 4 mémoires placé do portable là mais na mo na inu gan de portable chokere singai mais on a to Jésus mais gbigbo we lo onunde we yin be na no peto me ile 4 mémoires no portable me do e ka do su e ka do sen mo iso do ojojede no mo buduro moyi jojode no buduro moyi lo awule de me no duro moyi lo awolo mi jura biye me to sere jamais bon minando diteme bla diteme 4 mémoires tondo mi me bon ne gbigbo lo wa 4 mémoires lo wa na no mi me tali de no portable me do di na po yen po ye po mi te do bora montendo moteme 4 mémoires ton do gbezan mi to me do portable mi to me ne wana to Jésus me e mi ze o we som ton lo o we tin tan lo ta ton konun kon lo e do minize utadaga ahol gigona bi opegbe wa ahol gigono lo Jésus Christi we di le David dodo to we nenu we na iba si Jerusalem sin ho bo ye Jonas al kilo de me we David pa o hamon koton to alenu hoho me na we na iba si al kilo we na iba si o holido temple loton we na ye Jonas al kilo do o holome do al kilo tin to fide dai etinto nuka me fie na mose do temene do bo we na David amoromo emi tinto yeime bo emi juro na mi no damo do ho dagbe me bo alkinui o kia ntun jiwe to na tinto nuka me to go vivlo me heu mi na go alkilo mi na go a do kwebe we na ezi alkilo you me no he alkilo le you le wo lo we yin me na no honji me le timbo na he alkilo ye we no le levi le na he alkilo to aboji donc we na e ka jasise wa gbe to David sin kwenu o soji we ezedo me na moromo uza enyin ko pon me bo we na o so lojo dari eze alo do hen bo e ku to fun jo wi na te to me ya sin alo muno di al kilogo we na eze anzi al kilo wa kwegbe we no ze iron doromo mi ze o tado aga mi hon gbo emi na hol ki ni bi o kwegbe bo nye domo to han lo me ye kun fan lo ye na hon gbo loke bo era do ze al kilo bi o kwegbe donc o han we yin be basi we so be do tin to han gbe David on le to somme alors to egbedi emi na pon to ojo jele me mi tinte a holo gbigbo na bi o kwegbe e ba do mo gbigbo we na wa mi me gbigbo we na bi o mi me gbigbo we na sin to gbesa mi to me na we mi te do bo na do yi jono gbigbo we lo ton we so mi na mo lo we tin tan le do mo mi ze o tataga mi o gbe mi na me de pe de dun na gbigbo we lo emi be so aga ro me tin da lo wiwe ayi ha wiwe me ma ze he ton do agado nu volego bo mo no pre la lo ton ou esiga mo dona ito ma aussi donc dona teji mi ka te to jreme dona gbigbo we ton ale gbigbo we ton ku lo gbigbo we ton di we mi te alors e mi ka do mo gbigbo we e na wa no mi me le me gbigbo we na no kodo na gbigbo no me de me na e na nyu edo me wana to Jesus Christ me de me gbigbo we na no le me ne lo le we do hia mi to we o wen to me Taiton Lupo, Proverbe chapitre 1, verset 16. Et mi pon, ouelo. Mi na mondomo. Et do ya mi dagbe do. Et ndo, mi ze, o bezone mi ton le, afo, mi ton do na nya afo de bu nyon. Afo mi ton do na do wezundo, dodo kon, e me ndo nyana kon. Zoni walo mi ton le, e na do wezundo dodo kon, e me ndo nyana kon. Ziza mi ton le do na do zundo o ho jiwe yo ton kon e me ndo o ho agbasa ton kon wo enu ete mi na wula una minde bona hen o jura agbasa ton coupe bona hen o juro gbigbo ton di bo mi na won ton do mo pagbere je egberon do ki alo je egberon na do hlan lo pagbere Jesu do lo we cho mi na do mo yi lo mi na se afo mi ton le son yan la do me Bolande alo mi ton le son ziza ma sogbe me bolande gbeza mi ton le son ayika kinkan nyila kan leme we cho mi na do mo pigbo we lo yi ziza we to e mi se o we za ya ton o ta ton dopo afo ton foton nu kun we e so do hia mi do mo mi nwa me na mi le nu do po e ndo nyila do bia iran we ta ri se kan fun nye so dive e na ta ri lali ṣùgbọ́n mi ní kún dàgbé wíwá mi dín ìwé dídá mi ní gbọ́dọ̀ náà mẹ àwùsí náà lẹ mi dàgbé tọ́sí ọ̀fìtàn lẹ
yi asusiosi ton do afoko ewe aweto edo okuno domo wa dinvie na menile nu do po eyin ran do mi ton bia iran we ta di kensu donc eyin domo mi jona mo gbigbo we mi ro na nu do po jiwo yo po na we nu do po jiwo po lọ́nà yin gbon wo eyin o se clan do wiwe adale no do to egbe do domo o lile nu mo tole o si o se Pentecôte o yin o se clan do Pentecôte la lo e mo nu na gbigbo ton konko eti nu na susu eti gbede mi awa be akonyu azon le je egberon zon we gbede mi awa lo be mi nyu azon ma uzon mi nyu talent mi ton na we mi na nyu egbon o se clan do we passe quoi ton po Pentecôte surtout ou na do azon de gbe mi ton do wa ihan gbe lo me Pentecôte si o se clan do de mi nyu na ba ya azan chian we lo ou na do azon de gbe mi ton to gbe lo me ou na do hia mi azon de azon wiwe azon dagbe si se gbigboton le joy bi omi to Galate 6 lo me to Galate 5 verset 24 lo me eyin do mo mi jo na wa azon gbigboton lo na we mi so gan wa azon gbigboton do emi ma no gbigbo me na mi ka no gbigbo me do emi ma mo gbigbo lo yi na we mi na wa azon gbigboton do emi ma no gbigbo me na we gbeto so gan no gbigbo me do ye ma mo gbigbo we yi we cho mi na ka do mo gbigbo we o se kan do we ton lo mi na bai we mi ndo mo mi na wa to segbe kere brando mo mi lo so do mi ma to gbigbo we lo mi jo na mo gbigbo we o gbigbo we lo eyin 4 mi ma de si apajire mi na lo yin jo na no portable we teme to no to flen we un portable timbo e ma do teme 4 mi ma ton nya te kun batterie ba bi ate kun portable bo si de me e ma na do te to teme lo ma to flen amana mo zan alors we cho bo ando mo zan andi teme lo to flen we cho bo ando mo gbigbo lo to segbe Pentecôte adona di teme lo gbigbo lo to do flen we adona di nde na teme lo to flen nya ma di lo to flen gbele na mo gbigbo we yera anta to mi ye meto ipon we ama mo gbigbo we lo yi me wona to Jesu me ni tin to ai ha mi ton me do mi ni do na do zinzan mi ton e sogbe bo na do mo gbigbo we lo yi alors do fo mi ton we ndo mo e gbigbo lo wa mi ji na we mi na nyu egbon ngbo we we na apostole si we na Jesu Christo e do pa na e do to azan aogodo lo e mi na do gbigbo lo ran gbigbo lo wa bo to we nenu gbigbo lo ta di mion o jete do yeji bo ye mo yi suga wa chobo mi na do mo do mo gbigbo we tin to meleji o hia he na hodo melole we o e maluku ton o ta ton foton nukun ko do hia mi do o hia le na hodo me yi sele do ye na nya gbigbo ma we le jegbonu ye na ye alodo azontoji bo azonto la je gangan ye na do ho ba che na hodo no e blato egba ye na bi blato lo me un gbigbo lo ye wa meji hia le na do hia mi le ni e me ndo do mo gbigbo wa meji do ye na hwa abi ye na hwa ta dandan ka bi ye na bligbon comme dandan gbigbo na wa me le ji agbasale le ti mo yin ma do gan no bo yin gbigbo wa eji ye na bligbon comme de le ka so tin bo do gan gbon gbigbo dali bo me lo so ma tenyu e ye lo so ma tenyu do ma gbasa to do gan gbigbo na wa jiwe bo na ba nu da ho to gbazan to me hu gan me gbigbo zan cho amana bligbon comme amana hwa ta na ete otu nu na nkonko tin sugba gbigbo ro polo no na emi jona mo nu na mi ton yi emi jona zan gbigbo we de jo egberon e wula we ton dai bo jamiji to segbe Pentecôte lo e jere de mi no kondo po me to de po ve po me wo so mi na mo lo ya we to si afo awe de gbongo to e do mo yi ni be de pli to po to de hi ho me to kondo po ve po ji e po me yin do mo ye to de ho jan we bi wo na wa eji bo na sogbe to eji bo ira hona nyanado ira hona nu chiwa ira hona ho chido ira hona danu wiwa ṣùgbọ́n yẹn ka yin se kan do we ton ka wa bo mi jedin dan peji me le gbonde me na ki gbonde me na gbonde me na gbonde nugbo e me susu na iwa zan na me gboje sin azan otu e me gboje sin ose otu ṣùgbọ́n flint I had to me nya tere gan o de kle to ma ho zan me ton to dandan wa na ho zan me ton lo e to dandan wa na ho wa an to do e o mi lo su mi gbe wura mi de do ji po yewe me bo wura mi de jo eglo bo na mo te do mo jo mi olo yi minize do ai ha mi de tomedo endo mi basi alewe ina mi bo so in dagbe na mi lo su bo to so mi na hweye do azonde awale ana hweye do un levo jo ni di mi me ko mo na mi nyu do won
tagbede Jésus do lo e me ga goma she nye do gbigbo na wa e do na wa janwe e gboro kana wa lo e me mele po me jona bio nye na bio he de me Yesu na nwe nye na bio nyeme Yesu na nwe Jésus na dike gbigbo e na bio mi me po me bo alede gbigbo na mi alede hen wa lo me po na do mi ma to me to Jésus Christ Nazareth on signe comme mi mo kudo gbigbo we si ansa. Alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.